Bentar ya, setting dulu. Ini malah sakit. Assalamualaikum. Halo, saya Akil. Saya pelajar di SMP IPS Prabmuli. Hello, I'm Akil. I'm a student at IPS Prabmuli Junior High. Bicara soal corona atau COVID-19 yang sekarang menjadi wabah di banyak negara termasuk Indonesia. COVID-19, which is now become a plague in many countries, including Indonesia. Kemarin saja di dalam negeri, jumlah pasien positif yang bertambah ada 689 orang, dan rata-rata penambahan perharinya lebih dari 300 pasien positif. Scary, right? Yesterday, the number of positive patients added 69689 patients and average additional positive patient per day more than 300 cases. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengurangi risiko tertular atau terpapar virus ini? So, how could we reduce the risk of infection or the virus exposure risk? Mudah kok, dengan cara menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya, let's apply PHBS. PHBS is clean and healthy living behavior. How to apply this? Caranya mudah kok, asal dilakukan dengan disiplin dan konsisten. It's easy, as long we apply it with discipline and consistent. Pertama, perhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Lakukan pembersihan secara teratur. First, be aware of our living environment. Cleanliness. Clean our environment regularly. Jadi harus bersih. Kedua, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan basuh dengan air mengalir. Jangan terpaku sama merek. Semua merek sabun boleh, semua jenis sabun boleh. Yang penting berusaha. Second, wash your hand with soap and clean it with flowing water. Any kind of soap doesn't confuse with soap brand. Ketiga, konsumsi makanan sehat dan seimbang. Sehat dan seimbang itu tidak perlu yang mewah dan mahal. Yang penting ada nasi sebagai karbohidrat, ikan sebagai protein, dan ikan pun bisa diganti, bisa sebagai telur, tempe atau tahu, sayur sebagai mineral, dan dilengkapi buah jika ada. Third, consumption of healthy and balanced food. It doesn't have to be luxury and expensive, but we have rice for carbo source, fish for protein. For options, we have egg, tempe, and tofu. Vegetable for mineral, and we can add fruit if necessary. Keempat, lakukan olahraga sederhana di rumah secara teratur. Contohnya bermain badminton, tenis meja, push up, dan lain-lain. Menolong ibu juga olahraga. Fourth, do a simple sport activities at home regularly. For example, badminton, table tennis, push up, extra. Helping mom is one of kind sport. Kelima, jika beraktivitas keluar rumah, terapkan prosedur kesehatan dengan menggunakan masker, memakai jaket, jauhi kerumunan, dan jaga jarak aman dalam berinteraksi dengan orang lain. Fifth, if you can avoid and must do outside activity, apply healthy procedure. Like put on mask, wear jacket, avoid crowd, keep safe distance. Keenam, setelah melakukan aktivitas dari luar rumah, langsung ke rumah dan langsung mandi, rendam dan cuci pakaian dalam air sabun, dan setelah itu kita bisa berkumpul dengan aman. 6. After doing lots activity outside, go home and directly to the bedroom for shower. Wash your dirty clothing. After all that, you can gather with your family's safety. Nah, gampang kan? Yang kita perlu hanyalah disiplin dan konsisten. Jika kita ingin wabah ini cepat selesai, lakukan protokol kesehatan. Yang diminta, jangan acuh. Jika acuh, jangan mimpi wabah ini akan cepat selesai. Easy, right? All we need just discipline and consistent. If we wish this plot will be over soon.
apply healthy protocol as we guess. If we ignore it, don't dream. It will be over soon. Ya, mungkin itu saja dari saya. Tidak bermaksud menggurui ya, tapi hanya sekedar mengingatkan saja dari kawan-kawan. Ingat, jaga sehat, jaga selamat. That's all for me. It's not my intention to give you a lecture, but I'm trying to remind us how important this thing is. Remember, keep health, keep safe. Best regard, Akil. Peace. Lanjut.